করব, কিন্তু এই অপূর্ব দৃশ্য। वही रहता है, अगर ग्रुप से कोई वलन हो जाता है तो लाइन उसके ऊपर अटैक कर लेता है। হচ্ছে পারমিট, আর আমি আমার পারমিশন কার্ড নতুন সকালে রওনা আরো একটি নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে, গুজরাটের গির। এবার দেখবো সিংহ মহারাজ। সোমনাথ থেকে গিরের দূরত্ব 57 কিলোমিটার, 1.5 ঘন্টার মতো সময় লাগে, গাড়ি ভাড়া 2000 মতো পড়বে। বন্ধুরা, সকাল এখন 8টা, 1 ঘন্টার বেশি টাইম লাগেনি, শেষমেশ পৌঁছে গেছি গিরে। ভাই লোক, বড্ড ঠান্ডা। উফ, গিরের এখন আমি গেটের সামনে আছি, এখান থেকে ভিতরে প্রবেশ করব। গিরের জন্য পারমিট করাতে হয় জিপসিতে, আগে থেকে মাসখানেক আগে থেকে জিপসির পারমিট করাতে হয়। পার জিপসি 6 জন করে। আমি ডিটেলসে আরও দেখিয়ে দেবো কোথা থেকে অনলাইন বুকিং করবেন, কিভাবে পারমিট করাবেন। আপনি তারপর এখান থেকে টিকিট কেটে নেবেন। কি অবস্থা! বাঙালিদের জন্য বাংলায় বল, কি বলেছে? বলেছে গাছের পাতা, সিংহের চুল কিচ্ছু তো কালেক্ট করা যাবে না। সিংহের চুল কি করে কালেক্ট করো? সিংহ তো চুমু দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওখানে। না না, সিংহ তো আসবে, আমরা তো মাথায় হাত পোলা হতো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। কি ইনফরমেশন আছে আপনার কাছে? করা যাবে না। যাদের অনলাইন পারমিট আছে তারাই মাত্র যেতে পারবে, আর এটা বাইরের যারা যেতে চায় 7 সিটের গাড়ি দেবে। মানে এদের যাদের কাছে পারমিট নেই, পারমিট নেই, এটা তাদের জন্য। তাদের জন্য এটা 7 সিটের গাড়ি দেবে, 2.5 ঘন্টা ঘোরাবে, 2800 টাকা করে পে। আর ভিতর থেকে যেটা বললো সেটা ফ্রড। যদি কারো কাছে পারমিট না থেকে থাকে, তাহলে তারা এসে এখান থেকে লোকাল জিপসি করে ঘুরতে যেতে পারবে। सॉरी सेलिब्रिटी पे तो कार भी तो आ सकता है। কিন্তু অ্যাকচুয়াল যেটা গিরের ঘোড়া, যে ভিতরে যেটা আছে, যার জন্য পারমিট লাগে, সেটা কিন্তু এরা পারবে না দিতে। এরা বাইরে বাইরে মোটা মোটা একটুখানি হালকা পাতলা সাইড দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসবে, যার জন্য পড়বে 2800 টাকা। আপনি চাইলে এটা ঘুরতে পারবেন, কিন্তু আমার মতে বলে অবশ্যই যদি গির আসেন পারমিট করিয়ে নেবেন। ডু নট ক্যারি ফুড এন্ড প্লাস্টিক। খাবার, জলের বোতল কিচ্ছু ক্যারি করা যাবে না। জলের বোতল ক্যানের মধ্যে পুরে নিতে হবে না, ওদের জলের বোতল, জল গালে নিয়ে নেবে, নিয়ে হাঁটবে, যখন ইচ্ছে ব্যাগডক করে খেয়ে নেবে। ওয়েলকাম টু গির জঙ্গল সাফারি পারমিট বুকিং। পারমিট বুকিং এর জন্য নিচে দেওয়া লিংক বাই বারকোডে ক্লিক করবেন। কিভাবে অনলাইন পারমিট বুক করবেন তার ডেডিকেটেড ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে, ডেসক্রিপশনে আমি লিংক দিয়ে দেবো। হচ্ছে পারমিট, আর আমি আমার পারমিশন কার্ড, যেটা অনলাইন করতে হয়েছিল, বলেছিলাম অনলাইন করতে হবে। এই যে আমার পারমিট নাম্বার, আর হচ্ছে আমি আমার আধার কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আধার কার্ডের মুখখানা দেখুন, ভয় পেয়ে যাবেন, বাদ দেন, এই লুকসটাই ঠিক আছে। पहले सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। ओके, अभी ये हमारा 27 व्हीकल है। अच्छा, देखते हैं अभी व्हीकल कौन सा है वो। अभी BS6 न्यू मॉडल होगा तो 3500 ये वो गाड़ी का है। अच्छा, अगर गाड़ी के हिसाब से प्राइस हो। हाँ, पुराना पेट्रोल व्हीकल है जिप्सी, अच्छा, वो रहेगा 2000 रुपीज। अच्छा, देखते हैं वो रेंडमली में जो अभी 27 व्हीकल है, अभी देख लेते हैं वो कौन सा गाड़ी आता है? कौन सा नया वर्जन है या वो ओल्ड पेट्रोल वर्जन है, वो भी देखते हैं। পারমিট দিয়ে টিকিট হাতে চলে এসেছে, সেখানে আমাদের পেমেন্ট করতে হচ্ছে 3900 টাকা, 3500 টাকা গাড়ি ভাড়া, 400 টাকা গাইড চার্জ। এটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, গাড়ি এসেও গেছে। এবার আমরা গাড়িতে উঠবো 6 জন। আমাদের গাড়ি বেরোচ্ছে সিটে করে। এই ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড সেঞ্চুরি পারমিশনের জায়গা। এখান থেকে পারমিশন করা, আইডির জন্য পারমিশন করাতে হয়। প্রত্যেকের আইডি চেক হয়, যে কজন গাড়িতে আছে সেই কজনই আইডি আছে কিনা, অন্য কেউ ঢুকে পড়লো কিনা, যে আইডি চেক করি ফিরছেন। जो ये गुजराती वर्ड से कम्युनिटी ऑफ मालधारी, मालधारी माल यानी डोमेस्टिक कैटल्स, धारी मीन्स ओनर, और उसका मेन वर्क वही है जो ये पूरा नेचुरल के अंदर उसको डोमेस्टिक कैटल्स को घुमाते चलाते फिराते रहते हैं। उसको खाना नेचुरल में मिलता है डोमेस्टिक कैटल्स को भी। और वो क्या है, अभी तो ये टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो अभी क्या है कि वो मिल्क वान आता है और मिल्क कलेक्ट करके ये बाहर की साइड पर सेलिंग का है। अच्छा, वो क्या है, उसके पास जो डोमेस्टिक कैटल्स है वो क्या है, खाना खिलाते पिलाते रहते हैं ये नेचुरल में ही।
ये जो ग्रास पत्ते वगैरह जो भी रहता है तो जंगली जानवर का उनका भय नहीं होता? वही रहता है। अगर ग्रुप से कोई हलन हो जाता है तो लायन उसके ऊपर अटैक कर लेता है। एक तो वो- साथ होता है तो नहीं होता है। नहीं, एक साथ ग्रुप में होता है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, वरना लायन जो है वो ग्रुप से कोई हलन हो जाती है उसको अटैक करते हैं। खाना भी बहुत बड़ा किल मिल जाता है और खाना भी बहुत मिलता रहता है ना। सरकार अलाउ करते हैं उनको जो खुले जंगल में? हाँ, वो एलाउ तो काफी सालों से उसको परमिट दिया हो। और वो लोग रहते हैं जंगल में। जंगल में रहते हैं और वो बेनिफिट भी है ना उसको। गवर्नमेंट ये जब भी लायन किल किया है हाँ। तो गवर्नमेंट वो वहाँ का जो भी इंचार्ज वगैरह होता है वो देखता है सही में वो लायन ने किल किया है, किस हिसाब से पूरा डेटा बनता है और गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन भी दिलवा देते हैं ट्राइबल लोग। अच्छा। ये डिफरेंट रूट है, आप देख सकते हो। 5 नंबर और 10 नंबर वो साइड के ऊपर है, 6, 7, 8, 13 हाँ, इस ये side। साइड के ऊपर। আলাদা আলাদা রাস্তা, জঙ্গলের আলাদা আলাদা আবার দিকে ভাগ permit হয়ে গেল। দেখাতে যাই হোক, আবার মনে হয় পারমিটের জায়গায় চলে এসেছে। এটাই মনে হয় লাস্ট পারমিট। प्रकाश जी, यस। हर टाइम शेर देखने को मिलता है? नहीं, अभी तो क्या है, चांसेस होते रहते हैं क्योंकि अभी ये विंटर टाइम के अंदर क्या है पूरा देखा जाए तो ये वेदर के हिसाब से देखे तो ठंडी का माहौल रहता है। लेकिन हम देखा जाए कि लायन का जो एक्टिविटी के ऊपर जाए तो लायन ये टाइम के ऊपर कोई जगह पे एक्टिविटी उसका होगा नहीं है। कोई भी जगह पे जाएगा तो रेस्ट करता हुआ हमको मिलेगा क्योंकि आपने जो सिलेक्टेड टाइम किया है सफारी के लिए वो 9:30 से जो सफारी दूसरा स्लॉट है वो आपने बुक किया है। अगर अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप फॉरेस्ट में आते हो तो उसका आपको मोर चांसेस मिलेगा क्योंकि लायन का एक्टिविटी रोड के आसपास ज्यादा होता है। सनराइज होने के बाद लायन जो है वो पूरा एनर्जी सेव करने के लिए अंदर की साइड पर जाता है। হরিণ দেখুন বন্ধুরা। ये है स्पॉटेड डियर और साथ में हनुमान लंगूर। तो हमारे लोकल में भी दिखता है। ये लोकल में देखो और यहाँ पे देखो बहुत डिफरेंट है। लोकल में देखते हैं तो हमने उसको हैबिटेट बनाया है खाना दिए के। यहाँ पे क्या है कि ये पूरा नेचुरल है। तो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, 1412 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और पूरे गिर के अंदर 674 लाइन है। 670। सही बात है ना। ছোটবেলায় পড়েছেন तो ज्यादा शिकार करते हैं ना? नहीं नहीं, इसमें क्या है कि ये जो से आपने जो देखा है और आप जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो क्या है कि आपने अफ्रीका में देखा है कि लायनस है वो किल करता है और लायन वहां पे आके खाता पीता रहता है क्योंकि वो सब जो यहाँ पे भी लायन का एक्टिविटी है और वहां पे भी लायन का एक्टिविटी चेंजेस है। यानी कि ये जो फॉरेस्ट है ना वो चेंजेस है। वो सवाना फॉरेस्ट है, उसको किल करने के लिए सब प्राइड में होते हैं या तो कोई भी जगह पे होते हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। ग्रासलैंड एरिया है ना वहां पे। रास्ता पे होना चाहिए तो ब्रेक मार के भी और বেশি নাড়াচাড়া করো না, বেশি নাড়াচাড়া করো তো পুলিশ। स्पॉटेड डियर और सांबर डियर जो है वो एंटीलस एनिमल है। मेल जो होता है उसको हॉर्न होता है, विदाउट हॉर्न वाला फीमेल है। और एंटीलस एनिमल है तो क्या है कि हर साल उसका सिंग गिरता है, बाद में नहीं आते और गिरा हुआ सिंग खुद ही चबाते हैं। जैसे कैल्शियम की जो जरूरत रहती है वो क्या है अपने ही सिंग गिरा हुआ है तो वही उसके उस हिसाब से देखा जाए तो वो अगर हॉर्न बड़े होते रहेंगे तो ज्यादातर किल उसका ही होता है। तो क्या है कि गॉड गिफ्ट है, हर साल सिंग गिरता है और बाद में नहीं आते। এখন ওটা দেখছিস? আরে না এত না নোড়ো না, ওটা দেখছিস? আয় হ্যাঁ দেখেছি। আয় 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 আয়। হ্যাঁ দিদি, দিদি মনে হয় আমাকে কুকুর বা ছাগল মনে করেছে। হ্যাঁ দিদি, আমি বন্য পশু। ছবি টবি নেওয়ার হলে এইভাবেই নি, আমি আর এগোচ্ছি না। बोल सकते हैं होते 500 लेपर्ड भी है। अभी ये टाइम के ऊपर ऐसा है कि लायन अंदर की साइड पर सोने के लिए चलता है तो लेपर्ड की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बन जाती है क्योंकि जब लायन अंदर एनर्जी सेव करता है ना तो लेपर्ड एक्टिविटी रोड के आसपास रहता है। সিংহের পায়ের ছাপ। ওই আগের গাড়িটা গেছে না? সিংহের পায়ের ছাপ যখন এখানে, তার মানে সামনেই আছে। गाड़ी में बुलाना
সিংহ মহারাজকে এতটা পাশ থেকে দেখার সৌভাগ্য তো আমাদের হয়নি, কিন্তু আমাদের গ্রুপের আরেকটি গাড়ি 6 জনের অন্য রাস্তায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাদের একদম সম্মুখীন হয়ে এসেছিল মহারাজ। और ये टाइम के ऊपर ज्यादातर लेपर्ड का भी चांस होता है और हमको भी आइडिया नहीं होता है, लेकिन क्या है कि लेपर्ड का जब एक्टिविटी होता है ना तो डियर का वार्निंग कॉल से, मंकी का वार्निंग कॉल से, सांबर का भी कॉलिंग होता रहता है, तो वो सब हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। এই দেখুন গাম ট্রি, গাম মানে আঠা গাছ, এটা হলো আঠা গাছ। আমরা প্রায় জঙ্গলে শেষের দিকে চলে এসেছি, তাই নজরে চলে আসলো কমলেশ্বর ড্যাম বা হিরানি ড্যাম। আর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হিরান নদী, যার মধ্যে জল কম আছে কারণ ড্যাম দিয়ে জল আটকে দেওয়া হয়েছে। অনেক অপূর্ব দৃশ্য, এনারা দেখে ব্যাক করছেন আর আমরা যাবো। ও অসাধারণ অসাধারণ একটা পরিবেশের মাঝে চলে এসেছি। কি ঝিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, যেটা কমলেশ্বর ড্যাম দিয়ে তৈরি হয়েছে, দিয়ে একদম গিরের শেষ পয়েন্ট আমরা পৌঁছে যাব। শেষমেশ চলে আসলাম গিরের শেষ প্রান্তে। আমাদের জার্নি এখানে শেষ হলো, আবার এখান থেকে রিটার্ন করব। কিন্তু এই অপূর্ব দৃশ্য, এই মনমুগ্ধ করা দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে না এখান থেকে যাই। সত্যি, আরে আন্টি, হোয়াট এ স্মাইল। যাই হোক, এখান থেকে আমরা এবার রিটার্ন করব। আপাতত প্রকৃতির মজা নেই। আমরা যেখানে এখন পৌঁছেছি শুনলাম এখানে নাকি সমস্ত গাড়ি আসতেও পারে না, যেখানে রাস্তা ভাগ হয়ে যায় এই রাস্তা দিয়ে এখানে। এসব মেয়ে ময়ূর, ময়ূরী 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 नहीं नहीं ये लड़की है, लगता है लड़का का तो बड़ा पंख होता है। अभी पंख नहीं होता है। আচ্ছা ভাই লোক, এই গির অরণ্যের দর্শন সেরে সিংহের দর্শন হালকা হালকা নিয়ে এই ফিরলাম। ভিডিও করার মতো পরিস্থিতি হয়নি, কারণ সিংহ একদম জঙ্গলের সাইডে একটা কোণা করে বসেছিল। সেখান থেকে কোথার থেকে হরিণ আসলো, সব হু হু করে দৌড়লো। 3-4টে জিপসি আসলো দেখার জন্য। সব স্বাভাবিক, সিংহ দেখতে তো আসবেই। সেইভাবে যা হালকা পাতলা যতটুকু দেখার দেখেছি। কিন্তু আপনারা অবশ্যই আসলে মর্নিং এর টাইমটা নেবেন, মর্নিং নয় সন্ধ্যের টাইমটা নেবেন, যা সিংহ দেখার চান্সেসটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার, বাই বাই। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব ভুলবেন না, একদম ভুলবেন না, ভুলবেন না, একদম ভুলবেন না, একদম না। বাই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করবেন। কোনো রকম ইনকোয়ারির জন্য কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার।